की भ्या फक्त मग तारोता एक भजन सामने सर्वायचू करताळीवर एक प्रमेश करा आणि आज जायवाचा आपण कोणी काही खरं भजन कसं जुनो जमानो कतरे जमानो नो वासो आय लागो याडियो आ देखरेता लारत 7-8 महिना आघाडी भिया जवळपास 55 ते 56 मोर्चा निकडे पुरे महाराष्ट्रीयन माई श्राव्या आणि आतेरो शासन प्रशासन आतेरो सरकार તમે તમારો કાઈ પકોથી માંગરોસ હા કાઈ કેરો છે હા જેને 5 વાત પકી લાગે છે શાબાશ આપણો પેલો લાગે છે બોલી ભાષા પક લાગે છે વાહ दूसरो पेरावा पको लागे છે वाह तीसरो देव धर्म पको लागे છે शाबाश तीसरो वाडी वस्ती पक लागे છે वाह 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 चौथो હા ખાણો પીણો આપણો પકો લાગે છે વારે વાહ કાઈ રેવો છે આપણે કઈ હા आता आत्रा बी लोक पेटेचा आता फक्त एक फेट्यावाळ बी याडी मन दकाई कोणता ये एखादी छवाट तू भुऱ्यावाळ डोकरी फक्त उ याडी जर 1000 कोणी 1 लाख बायून जर दका जाया वा तो याडी ओळखवाळ थी हमारी याडी करतानी शाबाश हमारी याडी भेरे बेटी तो साडी परिया हां कोई कोई गौरे परिया हां वा गोंदूर काही किया काही क्या महाराज जनाव गोरमाटी भाषा बोलिया हां जनाई कोई तीर मार डोई पाणी वाह मार माशीच मार फुपीच मार दादीच मार काकीच मार भेद छ चरे छ वो तो ओळखवाळ वाह તમાર આમાં પણ કઈ સગાઈ દાદા આ તમાર આમાં પણ સગાઈ अरे आते एक मुसलमान जर रेतो भैया हाँ तो दाढ़ी परती और टोपी परती वळख लेते थे हाँ एक सरदार जरी तो तो हाँ तो वो वळख लेते थे शाबाश पण हम आपण आपली बात भूलन भेटेचा हाँ वनी पडी काही वाह हां आपण जा राव गोरमाटी हां जतन करो धाटी शाबाश वेळ तरी आई खोटी जेना आज 12 तारखेला औरंगाबाद सुद्धा एक एफटीआर चेनेर बदल हां गुरुरो गोर मेळावा काळी माय भिया वाटेची कदराक लोक आहे न इमन मालम छेनी हां परंतु ये सुद्धा लोक दकाय कोणी मळे कहा ते सत्याप्रिय कदरी पण के मेरे धाम वाह की गोरुरो गोर मेळावा लगाव गोर गावण्या मेळावा लगाव वाह તમાર બાજુથી પાટી પડી પવન ભિયા એન કતી તીવો ચૌકેમ દેદાન ઉભો કરો વાહ ગોર સેના શાખા ઉભો કરો અને સમનકે શાખા ઉભો કરો રે ઘણે પીસા લાગે હા આનું ખતે બોલાવી ग्राम पंचायत पार्टी ये ग्राम पंचायत रोन भीते उभो करो हां का तू फुकट पडी ग्राम पंचायत लिए આપણે અંદર રહેતી તો ભદ્રક બેઠે છે કરી કઈ ભદ્રક કોની કાચ કોડી બરિયા દુરો પેરાવ ન્યાય કર મારો દાદા બેસન મળાવ વાહ વાહ ઓસો નસાબ કતરે ગો હા પૂછ મારે દાદા ને દાદા ને વાહ વાહ જેન આપણે કતી તાતવાત ખોસને गे हां कुणसवात सपोरी बिया हां सरळ बिया कुणसवात छ म्हणजे मला हां आरक्षण कोणी जेन तांडेर मई
वस्तीरमाई काहीतरी भानगड वेदावं घरे घरे वादी वेदावं हा. तांडे नाय कारभारी डायसाने असाबी नसाबी असं चवळा नागदत हा. दुधेर दूध आणि पाणी पाणी करेवाळी समाज हा. छत पण उभी वात खोसले गे लोक देरो नामचं तंटा मुक्ती वा 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 वा. महात्मा गांधी तंटा मुक्ती समाराज हमारे एवढी कतराक तंटा मिटाय लोक हा वात आपण सब केरच बिया आपण मीठो फळ बिया हा वात आपण सब वाह. हम नानकी नानकी वाते ध्यान कोण दिले शाबाश. लोक हमाती मीठो बोलली दे हसली दे पण वात हमारी खोसली दे रे हा हाँ का तो तमारो हमारो मातो ठकाने प्रिया छेरी अरे देखेता तो सिके साके लोग छ ये लकड़ीवान लोग छ दिल्ली में कई दामड़ो से देखो नी अरे आज कई बेटी बेटा होते शहीद वगैरे जेना पेपर लीक वेगो कई लोगों मारहाण कर रहे छ कई लोगों पर अत्याचार हो रहा छ सरकार के रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाँ. पुलिस लोग धूम छोरी उन मारे काल पर एक बेटी शहीद वेगी हा वजात कोनी भजन को ए मसलुरो मसरूरो घागरो मार दादी पेरती थी वाह एकलानी धोती दादार सोबती थी वाह 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 आप माते फटका कतरे गो हा आपसे बोड़का हा आपसे बोड़का कारभार वेगो याची टी-शर्ट जीन्स पॅन्ट नाईट पॅन्ट वर काळा होतो हा बनी बरी काही वाह 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 नाईट पॅन्ट टी-शर्ट जन्मन रातळा घाले चालू छ हा आबर पोरपुऱ्या जन्मन ठपरेच रावली हा बरी काही हा बनी त्यांना काही कळू त्यात काही पेरलो ही कळरो कोण छ हा हवा बाई पोरी पेरेला कपडा रे कडतानी गळे वाढेल लपडा हा हावनी मार पराठी निनाळ चालू हा भजनेती आयो हा अन बादीपती धावा दिलो शाबाश मग पुढची रे मार खेते मा वाह 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 मचवे केला पिंटियार बाबा मचू कपडा पेर मेली मन क्या हा. होते ती झिगलाई घाल मेली ओ ही काही वाच हा पॅन्ट कोणी पुरे देईल बाई हो हा क्या पैजामा पेरे लागी झिगलाई पेरे लागी काही म्हणून काय वाळत दुरी ती हा सगळं मगड कारभार आहे बोलते रात कोणी हा ए आटीना आठीना चोटला खबिया मंडावात वाह एक वर्ष परती याडी वळकावात वरे भाई वाह बरी काही हा वाह आ पावली मूग टोकत रे गो हा आयो ढेर हा वाह लोक घणे मातीती डावरून गे पवन बिया हा साखऱ्या देगे वाह आणि पुरो पानो लेगे हा वरे चप्पल याडी वाह करवात चली हा वरे किलो किलो साखऱ्या देगे वाह તમાર આટી ચોટલા ખવિયા મંડાવ આંગળી મઈ ચટકી ગીટકી છે લેગે હા અને આ બધો કોણો કસર ઘાલતી નહીં તો લોક આરે છે ને તે હા ની 20 રૂપિયા 30 રૂપિયા મઈ 20 रुपया 30 છે મારા હા બોંદો બાનો લે રે તો 25 30 લાગ રે લાવ વન લાગ રે ઢેર હા કોને કો ડુપ્લિકેટ આય છે નકલી સોનો ગલત કાઈ રે ડાગી પણ કો ભાવ લાગે છે કાઈ હા. બેન્ટેક્સ બેન્ટેક્સ બોલિયા કરો મારા હવે ઘણો ફૂટ ઘરાનો લોકો ફૂટ આજી ચોરી કરી જો ચાંદી ધોળી સફેદ આવી હા અને સોનેથી પીળી દેતી વેદારી વાહ પછા मार कारी छ हाँ. आणि पचकेरी च ले जाओ ले जा हाँ. हनु ले जाओ काय हो ने मेल्या ने हा ने हनु ले जाईल ते कुठं सोन्याचं आहे ने हा वाह वही नकली छगन ले जाओ हाँ. हनु ले जाईल वाह चोर पे चोरी करेली तो मेहनत करे ले जाओ शाबाश तीन साध्या गप्पा छ हाँ. दे बात काढ ले जाओ त्यारियो वाह પછી 1 ગ્રામ 3 ગ્રામ 3 ગ્રામ કાઢ્યો પણ ઓરિજિનલ ગાલો हाँ. ડુપ્લિકેટ ગાલો માર મત ખાઓ शाबाश ગુજરાત કોની हाँ.
ए अबे वायामाई डोकरी जेपना जे लागी वाह भाई वाह कोणी काही आवा अबेरे जमाने लाज कोणी लेगी अरे वायामाई डोकरी जेपना जे लागी हाँ। धीरे धीरे पैके लागो आवा कोणी काही हाँ। 70 वर्ष डोकरी वायामाई डीजे नाचरी श्रावण बिया आवरी महाराज जन लोक केरेवन दादी हाँ। पग मग घसर द्या कडपीड तुड जाय अब तुड उडा जाय. केला हातिया आम तुडगे तरी काय करायचे शेवटेर पोतोरे नाचले एकदा नाचले ते केला गो हावा 70,000 डीजे वाळ्या दिनेचा केला वाह फुगट फुगट थोडा दिने यार पिसा तो फिटी तेवढं केला आवरी कोणी काही नाची तो नाची टांग टांग कसे बेस गेली हा जुटे दिली बिया कुठेनी रे आपल्याला गेला करून महाराज हव हा वरही वेळ रच हावनी कोणी काही वाह कथा भजन कथा हावा कहा समदान वेरो कहा समदान वेरो राणी सदन तारो जीवन याचो घरानी समदान वेरो राणी सदन तारो आ जीवन याचो घरानी ये शिक्षण शिको आपो शिको शिको शिक्षण शिको आतो शिको रेर शिको बोले शिको चाले शिको भियात वाह 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 कोणी काही हावा हानु आबतरी मातो लढानी सदन तारो हा जीवन याचो घरानी अमोल राठोड तांडे नायक हे नायक बिया समिती 51 रुपया दिले धन्यवाद यारी बळ्यामा सेवा भावदूर करमाळे धारो भरो काढ हा. माझी अपेक्षा बाळगून आगील विषय सुरुवात उतरात कोणी ए व्यसन फेको पीर देखो व्यसन फेको पीड़ित देखो नामेन झुको चलगे लाको वाह भाई वाह कोणी काही अरे अब तरी व्यसन सोडानी सदन तारो जीवन याचो घरानी फक्त जीवनाचो घडाव हावा कोणी काही नाही तो नाम कमाईन पूर्ण आयुष्य चले जात रे श्रावण बिया आवरे कोणी काय परंतु डाग जर लागून डाग हा तो कलंक निकळे ने रे बिया निकळे ना. अरे ते ना तिकडेचा आवा. 33 कोटी देव केले तो हा पण शेती श्रेष्ठ रावण येतो तो शाबास फक्त दर्शक नियत फरी हा एक वनवासी बहीण लेत आणि चले गो हावा तो पुरे जीवने अभ्यास लोक माते हिंड्रेस हा वंदुर तो बिगाड़ नको वाह 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 તમાર हमारो काही बिगाड़ो हा जीवन मालम छेनी शाबास कोणी काही वाह वत्रात कोणी अरे. ए नवनासो
हा. अडाणी पळून लेडू भिया करतानी वा 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 इशिता राठोड निशिता राठोड हा ये दोई बाई सामुची 21 रुपये धन्यवाद कथानी भजन कथा हा ए दिवणे माये हमारो पंडरी बापू ये संपत चव्हाण हाँ संपत चव्हाण इमामा समझी 51 रुपये दिले धन्यवाद पंडरी बापू देख रहे आरती बेटा दी बेटी नात्या पोत आवळगोळ गणगोत शेन सोडतानी चले गो वाह તમે હમે સુધા જાણો છો ફરી કઈ તમ વર્ષે જાવા છો દુનિયામાં પામણ છો વાહ મુઠ્ઠી બાંધે નાય છા હાથ પસારવાનો સરે હાથ પસારતાણી જાવા છો વાહ પછી घर मारो दार मारो बेटा मार गोड़ी मार खेत मार वाड़ी मार बैंक बैलेंस मार हां पण शे जात्री जावळस वाह सांगतो ढोलकावर 5 रुपये हां पाचम काय रोज पारले वाले 6 रुपये लेलो चली हां पोल बिया पारले वाले छोले इन लोग बाबा का तो वनी जीएसटी लागली છે કરી કઈ તો તમામ દેખ રેતા રાવિયા આવા કરણ ભજન કરતા વાહ જેની ભરોસો मारो मारो केरेचा लाखू आरे लाखू दारे डोळा समोर देख रेचा अरे आता ती कचरा काय आणि कचरा चले गे आणि कचरा जायवाळो छ एरो अंदाज छे नी फक्त मतलबी धंदा सोडतो कहा तो घरे शेजारी वावळे शेजारी आणि एक प्रवासी शेजारी शाबाश श्रावण बिया शेती हातोरेन जायच रे पगे कोणी मार जायवाळा वाह वाह कोणी काही नाही तो बदनामीरो डाग लगाताडी कोणी जावा वाह कोणी काही हा बोले हा ये थोड़ा से देनेरो आयुष्य छ एक कधीतरी कामी लगाताडी जायच वाह वाह गुजरात कोणी
एकी सपनो आईनी सोबत सुतळीरो तोडा के प्रेम केरेचा आपणो पवार रितेश पवार 21 शिवम पवार रितेश पवार 21 ए भैया सब 21 रुपया दिले धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय सुरुवात आयवाड चेनी फुट कोडी ही दाव किलर करण लागत पवार उतार सुरू जागा काय सुटी वाळस कोणी नाही अरे पाटी राका हेणू एक बाटी एका जणा थोडी खाऊची तू कोळ 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 खाऊची मध्ये लिंबू नाका कांदा चावतो न आचार चावतो न मलका चावतो न जण काय चवी आवाज एका जणा तू 500 देतो तू जातो मग केला जायचं मारे भजन सरळ चालीन याडी वोल्टे चालस थेंब थेंब बुंद बुंद पाणी जर पडो नी मजा आवाज आणि एक धाड्या काही पडो एका की दो धार फोड फोड से दिले जावस और में मजा आहे धीरे धीरे करता है तो भजन गाव एक कोणतरी गावण्या केलं धीमी 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 नाच बाई जरा धीमी नाच पण धीरे धीरे उतरात कोणी कर भजन को समाज से तो साधु संत ऋषि मुनि जपी तपी हमार जुने गावणे हमार बाप दादा हमार याडी बेना सारी लोक मना मना चले रे वाह पण तमार हमार में तमगुण एक रीस एक क्रोध ये जर करकरियात जना तो हम मन क्या परिवारचा श्रावण बिया हा बनी कोणी काही करताने भजन करता रीस केरिया तो करनी रे मन क्या फक्त रेणू लागत आचो नी दादी ए चष्मा वालिया आचो रेती म्हणजे आचो कच का भला करेती तंबी सासू गोडी आची रेती जाव नणद बोदा आची रेती जाव जना तमा सारू रोयवाळच नंतर नणद घर आया तम जर सदाशेर डपोले न धाटी कोई ना काढे बाबाराव राठोड हमारो आकाश चौहान खूब सुंदर ढोलकी बजाव कर छाणी 51 रुपया दिले धन्यवाद धन्यवाद एकच भी आज आपण सोबत पुढे गेले मग पिसा मुळे करता कोणी काही कर भजन को एरी सयाई ती
ચોરેલું લાગે છે ક્રોધ કેરિયા તો કરેલી રે મન ક્યાં આ ચોરેલું લાગે છે કોની કઈ હવે એ વ્યાસ હાબા રીસકેરી ભલો કરેલી કોની કરસ કઈ આહા. પછી હા તો રેલું લાગે છે સવાર વદરાજ કોની એ વાલી સુગરી વાલી સુગરી વે લાર ધાટો વાહ ધનરામ કાઢો ઓરો કાટો સવાર કોઈ કઈ હવે આસી લોકપુરી દેવ ખબર લતરે મને ક્યાં હા ચોરેલું લાગે છે ફક્ત અંદર ફૂટો ફોડાઈ દે તો વાલી નહીં કરો પણ ભાઈ સબદ આતી હાબા કોઈ કઈ વાહ વાહ હા કૌશે નહીં કરો હાવણી રાવણી નહીં કરો સવાર બસ સમજ જાવ તો મય બડા હા. আর તું કાય કા બડા બાપુ હા છાતી મોટો તારો બાપ આંગડા કાટો કાળીવાળ ગલી ગલી થી ફરે તો ડૂબડૂ મત કરતે જાવ હાવણી. હિસોબી તે રીતે જાવ વાહ નરમી પણાતી ગણો કોની આપુ જીરો બની આ વિસની કેવ કીધે ને તું મુરગો મે તો ગોમ્યા ના ગદરો ઈ તું કાય કમી મુરગો આ મુરગો આતે આતે મુરગે તો તા બાઈટી સુધરણી ના ઓતી હાર કે સારી ઋષિ મુરી તમ આમત કાઈ છે કોંગ્રેસ મારા હા? વાગે ફૂલ બેઠી છે વાગે પર હરકા દેવી હા દેશ ગીતો પર આમ ગજબ ચાલે વરનાર મુદ લાગો ચંદાય વાગે વાટી કોની કોની આવા મારો ફેર પણ લાગે તમ કાદો દુસરો પાટી રાખાય કોઈ છે અચ્છા છે જો બધું ચાલે તો હા હા કરતા વતરાજ કોની હા હાવા નરસિંહ ગદા નરસિંહ દાદા ભાયાથી ખેટો વાહ ભાઈ વાહ નાના બાબુઓન નદરેથી તીટો વાહ કોની કઈ હાવા હા કજ મોતી વાળો કજ ભીગરી ફેરો હા ભીગરી ફરી વાહ. સિંગરી યાર સિંગરી શાબાશ આસ્તે ભીગરી ફરે ની હાવા સાધુ સંતે દેવે